3.3 Graeco-Latin square design. Okay, if before this we have Latin square design. So in Latin square design, okay, in Latin square only we deal or we block the nuisance factor if we have two. Okay, we have two nuisance factor, one nuisance factor, two nuisance factor, and then you have the factor treatment, the treatment factor, and then you have the response. Okay, so you will have the factor treatment here. You will use the Latin letter. So treatment dia akan guna A, B, C, D and so on. So now we have Graeco-Latin. So Graeco-Latin, what is the difference between Graeco-Latin and Latin square? Graeco-Latin ni we have 3 nuisance factor. So kalau Latin square we have 2, Graeco-Latin we have 3 nuisance factor. So we want to block into 3 directions. So kalau sini ada 2 block, kalau RCBD only 1 block. Right? So kalau Latin square we have 2 block. So if Graeco-Latin we have 3 block. Okay, so dia akan ada 4 lah. First is the nuisance factor 1, nuisance factor 2, and then nuisance factor 3, and then number 4 is the treatment. Okay, and then last kali number 5 dia adalah response lah. Right, so you look at what is the difference between Latin square and Graeco-Latin square. Okay, so ingat kalau Latin square dia akan guna A, B, C, D yang biasa. Alright, Graeco-Latin square design can be used to control systematically 3 sources variables. Maksudnya 3 nuisance factor. That is to block in 3 directions. So kalau Latin square 2 direction. The design allow investigation of 4 factors. So ada 4 factor lah macam saya kata tadi. Rows is first nuisance factor. Column is second nuisance factor. Okay, Latin letters. Latin letters yang mana? Latin letters adalah yang A, B, C, D and so on. So this one will be your treatment. Okay, and then dia akan ada lagi satu Greek letter. Okay, Greek letter yang mana? So Greek letter adalah yang alpha, beta, gamma, delta, eta. So this one is Greek letter. So ini adalah untuk nuisance factor yang ketiga. Row nuisance factor yang pertama, column nuisance factor yang kedua. Greek letter nuisance factor yang ketiga. Latin letter adalah treatment. Okay, so we look at the example. So the Greek letters appear exactly one in each row and column. So dia sama juga dengan Latin square tadi. A, B, C, D ni Latin, right? So this one is treatment. So kalau alpha, beta, gamma, delta ni adalah nuisance factor 3. So Greek letter pun sama. Dia akan appear in once in each row and column. So dia akan duduk sebelah je. A dengan beta macam tu. Ataupun B dengan eta and so on. Okay. So you look at the example. So this is the 4 times 4. Maksudnya kalau you ada 4 row, mesti ada 4 column, mesti ada 4 treatment, mesti ada 4 Greek letter. So mesti sama. So nama dia orthogonal lah. So tak boleh kalau ada row tu 3, column tu 2. Tak boleh. So dia mesti square. Okay. Dia mesti square. So for example macam ni, dia ada row and column. So row will be the nuisance factor 1. This one is nuisance factor 2. So A will be the treatment. Alpha will be the nuisance factor 3. So if you look at here, tengok cara dia susun. Okay. Column 1, row 1. Maksudnya nuisance factor pertama, yang pertama dengan column pertama ni. So treatment A di sini. Dia apply treatment A dan dia apply nuisance factor alpha. So they will get results here. So ni pun sama. Okay. Apply treatment B. Apply nuisance factor delta. Dia akan dapat result dekat sini. Okay. So if you look at here. Dia mesti once kan. So dalam satu kolom yang sama tak boleh ada yang sama. Contoh A, B, C, D. So tak boleh ada 2A dalam kolom 1 ni. Contoh nombor 2 pun sama. B, A, D, C. Tak boleh ada B, B, D, C. Macam tu.
So number 3 pun sama, C, D, A, B. So dia tak boleh ada C, D, A ke ulang, tak boleh. So mesti sekali je. Okay, kolom keempat, D, C, B, A. So dia mesti sekali je, tak boleh ada ulang. D, D, A, tak boleh. Okay, selesai yang kolom, tengok yang row. Tengok row ni. A, B, C, D. So tak ada yang berulang 2 kali. A ke. Sama juga row 2, row 3, row 4. Mesti tak ada yang berulang. Mesti sekali je treatment tu. So bila dah tengok yang treatment, tengok yang Greek letter ni. Sama juga. Dia tak boleh berulang dalam row dan kolom itu. Okay. Kolom ni mesti ada sekali je. Kolom ni pun sekali. Ni pun sekali. Ni pun sekali. Row sama juga. Okay. Itu maksudnya adalah Graeco-Latin square. Ini masa kita nak assignkan kita punya eksperimen. Masa kita nak buat eksperimen lah. Tapi selalunya kita dalam course ni kita tak buat eksperimen lah. So kita akan ambil data yang orang dah buat eksperimen. Tapi kita boleh check eksperimen yang orang buat tu betul ataupun tidak melalui dia punya ni lah nilai-nilai ni. Okay. Kadang-kadang kalau orang tu buat tiba-tiba A alpha, lepas tu A beta juga. Mana boleh satu kolom ada 2 kali A. So salah lah. Okay, we can check the experiment. So look at the example. An industrial engineer is investigating the effect of 4 assembly method. Okay, kesan 4 assembly method on the assembly time. So adakah guna assembly method yang berbeza memberi masa assembly time yang berbeza? Itu yang dia nak investigate. Adakah guna assembly method A bagi masa yang lain? Guna assembly method B bagi masa yang lain. Guna assembly method C bagi masa yang lain. Guna assembly method D bagi masa yang lain. Ataupun gunalah apa-apa pun A, B, C, D ke, sama je. So dia nak test. So bila dia nak test tu, dia kata 4 operators are selected for the study. So dia blockkan kepada 4 operators sahaja. So operator dia adalah nuisance factor pertama. Okay. Furthermore, the engineer knows that assembly method produce such fatigue that the time required for the last assembly may be greater than the time required for the first, regardless of the method. That is a trend developed in the required assembly time. So maksudnya sekarang ni dia punya order tu. Okay, so dia punya order of assembly dia consider juga sebagai nuisance factor. Okay, so dia tambah lagi. In addition, tambahan pula, the engineer suspect that workplace used by the 4 operators may represent additional source of variance. So ada lagi satu factor which is the workplace. So the fourth factor. So sekarang ni factor yang pertama adalah ni assembly method. Assembly method will be your treatment. Okay, factor treatment you. Factor treatment kita adalah assembly method. So treatment dia mesti Latin kan? So dia adalah A, B, C, D. Okay. So dia ada nuisance factor yang pertama iaitu operators. This one. And then dia ada nuisance factor yang kedua iaitu order of assembly. So dia ada 4 order. Dan juga dia mesti ada 4 operator. Sama. Okay. Dia ada berapa treatment? Dia mesti juga ada 4 treatment A, B, C, D. Okay. Tengok nuisance factor yang keempat iaitu workplace. Workplace dia represent by Greek letter. So tengok yang ini adalah Greek letter. So, Greek letter pun alpha, beta, gamma, delta. So, sama. Mesti juga ada 4. And then, dia susun. So, dia susun dalam satu row, satu kolom mesti tak ada yang sama. Okay, so contoh yang ini. Okay, dia applykan kepada operator pertama, order yang pertama, dia apply treatment, dia apply assembly method C dan dia apply workplace beta. Dia dapat assembly time-nya 11. Okay, for example, for example, yang ini. Operator ketiga, order yang kedua, dia apply assembly method A dan dia apply workplace gamma. Dia dapat times-nya adalah 10. Assembly time-nya adalah 10 minutes, for example. Okay, yang ini, 4. Operator yang keempat, order yang keempat. So, here. Dia applykan method B di delta workplace. Dia dapat times 6 minute assembly time. So, ini cara dia buat eksperimen. So, now we want to analyse. Ada beza tak assembly method A, B, C, D ni? Bila kita consider 3 nuisance factor. Okay, so we have to test that one. So, sini adalah Graeco-Latin. Nampak dia ada 3 nuisance factor. Operator, order and the workplace.
workplace. Okay, kalau Latin je, dia ada operator dengan order je. Dia tak ada yang Greek tu. So, kalau ada Greek tu, dia adalah Graeco-Latin square. Okay, so kena ingat treatment adalah Latin yang ABCD biasa. Okay, this one is the model lah. Okay, so model dia akan ada IJKL. Yalah sampai L lah. Okay, ni adalah overall mean. Ini adalah you punya treatment. Ini adalah nuisance factor pertama, nuisance factor kedua, nuisance factor ketiga. So, ini adalah random error. So, kalau kita nak tulis based on our example just now, dia akan jadi X, I, J, K, L equals to mu plus alpha I plus beta J plus gamma K plus omega L plus epsilon I, J, K, L, where your I is equals to 1 to up to number of treatment. We have 4 treatment just now, A, B, C, D. So, 1, 2, 3, 4. Okay, J pun sama. 1, 2, 3, 4. K pun sama. 1, 2, 3, 4. L pun sama. 1, 2, 3, 4. Macam tu. So, these are the model. Kita boleh gunalah model adequacy checking nanti untuk kita check kita punya model is correct or not, adequate or not. Okay. Hypothesis. Hypothesis dia masih lagi sama sebab kita masih lagi nak test adakah guna treatment yang berbeza memberi efek. Kita bercakap pasal treatment sekarang ni. Okay. Di mana kita blockkan dia punya nuisance factor. So, sama ya dia punya hypothesis masih lagi sama. Kita bercakap pasal treatment. Okay. So, dalam Graeco-Latin ni, dia ada ANOVA dia lah kan. So, dia ada sum square of Latin. So, ini adalah dia punya treatment. And sum square of Greek. Ini adalah nuisance factor yang ketiga. SS row nuisance factor yang pertama. SS column nuisance factor yang kedua. Macam tu. So, this one is total. This one is kalau you nak cari error. Error tolak lah semua. Okay. So, we will compute using R. So, normally R will give you all these values lah. Kalau saya nak tanya pun, mungkin saya boleh tanya, I give this one, this one, this one, this one, and then I tanya how to get total. So, you just sum it up lah semua ni. Okay, then you will get the total. So, macam ni, kalau saya nak tanya degree of freedom Latin letter treatment, treatment ada berapa, tolak 1. Treatment ada berapa, tolak 1. So, you have to know the ANOVA table for the Graeco-Latin square. So, ini diberi daripada R. Okay, based on our example just now kan. Example just now kita ada operator and then kita ada order of assembly. Kita ada assembly method ABCD dan kita ada workplace alpha, beta, gamma, delta. So, analyze the data from this experiment. Use alpha 0.05 and draw your conclusion. So, first kali we have to put all the data here into the Excel. So, tengok dia buat Excel macam mana. Okay, example 3.5. Okay, this is the Excel. Alright, so we have the order, nuisance factor, row, and then operator will be the column, workplace will be the Greek treatment, method will be the treatment, Latin, and then time is the response. So, nampak ada 1, 2, 3, 4 factor here. So, susun betul-betul dalam you punya Excel. Ikut dia punya table di sini. Okay, for example, operator 1, order 1, treatment C, beta. Okay, order 1, operator 1, method C, beta. Time is 11. So, put it the correct way lah. Betul masukkan data tu. So, kalau you salah masukkan data, you punya analysis akan salah. So, you put all the data here and then macam biasa kita guna R. Right, so go to the example 3.5. So, this is the solution lah. Okay, so we have the soalan. Okay, first we import the data. Order is nuisance factor 1, operator is the column, workplace is the nuisance factor 3 which is the Greek letter, method is the treatment which is the Latin letter, time is the response. Okay, lepas tu kita pun buat dia punya ANOVA. So, treatment 1 ni adalah Latin letter. So, tak kisahlah you nak guna perkataan apa, saya guna treatment 1. Treatment 1 is the Latin letter which is the method.
Row is the order, nuisance factor 1. Column is the operator, nuisance factor 2. So then I use treatment 2, which is the Greek letter, workplace. Okay, and then got the result. So look at the results here. We look at the result, treatment 1. Okay, treatment 1 is our treatment. Row, column and treatment 2 is our nuisance factor. So look at the p-value treatment 1. Okay, p-value treatment 1 ni adalah Latin treatment, which is our treatment. So we look at here, p-value is 0.167. So is there any effect or not? 0.167 lagi besar kan? So we can say that there is no treatment effect. Okay, kalau kita buat dia punya tukis pun, kita tengok dia punya treatment ni, A, B, C, D ni semua langgar dekat kosong. So, tak ada yang significant. Kita tengok So, p-value 0.167. Right, so p-value equals to 0.167. So, since p-value equals 0.167 greater than alpha 0.05, so do not reject H null. So if you do not reject H null at alpha 0.05, there is no treatment effect. Okay, ini H null and H1 lah, macam biasa. Okay, there is no treatment effect. So kat bawah ni saya ada buat tukis lah. So saya buat tukis, saya nak menunjukkan, tengok treatment 1 ni. Okay, semua p-value dia tak ada yang less than 0.05. So maksudnya tak ada yang significant. Bila saya plot pun, tengok dia punya treatment. Kita tengok treatment sahaja, okay? Treatment sahaja pun semua langgar 0. So maksudnya tak ada yang significant. And then saya ada test. Okay, saya test untuk CRD je. Saya tak buat blocking pun. Saya tak consider pun 3 nuisance factor tu. So saya hanya ambil treatment sahaja. So bila saya buat CRD, tak ambil kira nuisance factor 1, factor 2, factor 3 tu, okay, saya dapati bahawa p-value-nya adalah significant, less than 0.05. So lagi baguslah kalau dia tak consider the nuisance factor. Okay, so we can play around lah. So kalau dia considerkan 3 nuisance factor tu, dia tak ada treatment effect. Tapi bila dia tak considerkan 3 nuisance factor tu, dia ada treatment effect. So we can see here. Right, so based on this example, we try to do the exercise 3.5. Okay, so 3.5 ni senang lah, exercise 3.5 ni. Okay, straight away lah. Memang you nampak Greek letter ni, you dah tahu dia adalah Graeco-Latin. Itu je cara nak beza Latin dengan Graeco-Latin. Graeco-Latin mesti ada Greek letter. Okay, the yield of a chemical process was measured using 5 batches of raw material, 5 acid concentration, 5 catalyst concentration and 5 standing time. So dekat ayat pertama ni kita dah tahu dah which one is treatment, which one is nuisance factor. Okay, ni Latin kan? So ni akan jadi you punya treatment. Okay, so treatment kita adalah catalyst. How many treatment we have? A, B, C, D, E. 5. Okay. 5 batches of raw material. So, ini akan jadi you punya nuisance factor 1. 5 acids contraction, dia akan jadi nuisance factor 2. 5 standing time, dia akan jadi nuisance factor 3. So, dia mesti 5, 5, 5, 5. So, sama. Tak boleh 5, 4, 4. Tak boleh. Okay. So, batch 5, acid pun 5. Okay. A, B, C, D, E pun 5. Alpha, beta, gamma, eta, delta pun 5. So, dia pun buat eksperimen. So, dia buat eksperimen, they got the yield ni. Contoh, acid 1, batch yang pertama. Apply catalyst A dan juga apply standing time alpha. Dia dapat yield 26. Okay, acid kedua. Batch pertama. Guna catalyst B. Guna standing time beta, dia dapat yieldnya adalah 16. So, based on this one, draw our conclusion. Kita masukkan data dalam Excel. So, masukkan data dalam Excel. Okay, like this. Okay, ini kita punya data tadi dan ini saya masukkan dalam Excel lah. Alright.
So make sure you masukkan betul-betul lah. Batch pertama dulu, lepas tu batch kedua, batch ketiga, batch keempat, batch kelima. Ini adalah row. Lepas tu kita masukkan acid. Okay, acid row pertama, kolom pertama, kedua, ketiga, keempat. So kita masukkan dia punya times. Times is the Greek one. Okay, and then catalyst adalah kita punya treatment. Okay, time yang tak ada S ni dia adalah, patutnya bukan time ni, ni adalah yield. So betulkan, so sini adalah yield. Save. Okay, yield. It's not time, it's yield. Okay, so kita pun buat dalam R. So exercise 3.5. Okay, first kali kita import data. Right, so import data. Boom, keluar data. So batch ni adalah nuisance factor pertama, acid nuisance factor kedua, times adalah kita punya grade treatment, nuisance factor ketiga, catalyst adalah treatment, yield adalah kita punya respond. So kita pun masukkan dalam nak buat ANOVA. Treatment 1 adalah kita punya catalyst, which is the Latin. And then row kita punya nuisance factor pertama batch. Column acid, nuisance factor kedua row. Treatment 2 adalah times kita punya grade. Okay, result kat sini adalah yield. Okay, respon kita adalah yield. Okay, so this one adalah yield. Okay, row, column, treatment 1, treatment 2, data. And then you run. Okay, so now look at here. Kita nak tengok p-value yang mana satu. Row ke, column ke, treatment 1 ke, treatment 2. Kita tengok treatment 1, which is the Latin, kita punya treatment. Tengok dekat sini. P-value dia adalah 0.0009. So kalau 0.0009 means that p-value, tak keluar. So p-value is equals to 0.0009. So since p-value is equals to 0.0009 less than alpha 0.05, reject. H null. So at alpha 0.05, there exists treatment effect. So maksudnya adalah treatment effect tu. So menggunakan catalyst yang berbeza, dia akan bagi yield yang berbeza. So now kita test mana significant treatment tu. Okay, kita buat 2key. Okay, 2key. Okay, boleh juga guna LSSD ataupun Sheffield. Saya guna 2keys lah. Okay, saya guna 2keys, tengok treatment 1. Okay, sini. Treatment 1 ni. Okay, tengok p-value yang less than 0.05. Okay, BA. And then DA. Okay, BA, satu. Lepas tu DA. Lepas tu EA. So, ada lagi di sini. EC pun juga significant. Okay, nak tengok lagi terang, kita buat dia punya plot confidence interval dia. Okay, plot confidence interval dia, tengok yang treatment 1. Okay, treatment 1. Ni adalah treatment. Okay, tengok mana yang tak langgar kosong. Ni. 1, 2, 3, 4. So, ada 4 yang significant. Which one is the most significant? So, tengok sini. Boleh juga tengok dekat sini. Which one is the most significant? Kalau kita tengok, the most significant kat sini, macam ni EC mungkin. Saya tengok p-value mana yang paling lagi kecil sekali. EA. 0.0008. EA. This one is the most significant. 0.0008. Okay. Kat sini pun saya ada test juga kalau saya tak consider nuisance factor. Saya buat CRD biasa without blocking. Masih lagi ada treatment effect. Kalau kita tak consider pun batch, kita tak consider acid, kita tak consider standing time, kita hanya ambil catalyst sahaja, dia masih lagi significant. So maksudnya menggunakan catalyst yang berbeza, dia akan menghasilkan yield yang berbeza walaupun kita tak guna nuisance factor. Okay, right. So that's all only for the Graeco-Latin square. So bezanya RCBD, apa beza RCBD, Latin square and Graeco-Latin square? Okay, as the summarization, kita ada blocking, right? So we have done 3 blocking. First blocking is RCBD.
which is you only have one nuisance factor. Okay, number 2, you ada Latin square design. You ada 2 nuisance factor. Okay, which is dia akan keluar A, B, C, D ni adalah you punya treatment. Okay, and then number 3, you ada Graeco-Latin square design. Bila you ada 3 nuisance factor, bila dia akan keluar Greek letter. Gamma, delta. Okay, ini adalah dia punya nuisance factor yang ketiga. So, kena ingat Latin square ni adalah A, B, C, D yang biasa. Okay. So, next week kita akan ada lagi satu blocking which is we call it as BIBD. Blocking Incomplete Balance Design. Okay, so next week we'll look at B1BD. So, I want to mention RCBD and BIBD will be in your written test. LSD and GSD will be your lab test. Right, so that's all. Thank you, class.